इसका वाशबन का लिखा हुआ भी तकरीबन के इसका ओरिजिनल कंपनी तो है ना? ओरिजिनल कंपनी है, ओरिजिनल ये। और अंदर ये सारी वुड है, इसमें प्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारा वुड है। ये कलर इसका जो है वो अवेलेबल है, ये वाला वाशबन। और ये जंबो साइज गिटार है, फुल साइज। आप ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा क्लोज करके मुझे पिक्चर दे, सिर्फ एक कॉट की। किस चीज़ की? इसका सिर्फ कॉट के पिक्चर दे, क्लोज करके। ये इसकी हाँ ब्रिज हाँ की? हाँ, ब्रिज को क्लोज करके थोड़ा सा। ये उसमें हाँ। टी कोड में है ब्रिज इसका, यहाँ से नजर आ रहा है टी कोड में। बांग्लादेश पाकिस्तान में आया हो। अच्छा 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 अच्छा। अब यहाँ पे शादी की है मैं पाकिस्तान। वेरी गुड। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি চলে গেলাম পাকিস্তানের গিটারের দোকানে গিটার নেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন যে আমার গিটার অনেক পছন্দ। আমার টিকটকে, ইউটিউবে অনেক ধরনের গিটারের ভিডিও আপনারা দেখেছেন। আমার আগেও গিটার ছিল, তো রিসেন্টলি আমার গিটারটা খারাপ হয়ে গেছে, তো আমি আবার গিটার নিতে চলে এলাম আমাদের এই শপে। দেখেন কি হলো। তো দোকানওয়ালাকে বলা হয়েছে, এখন দোকানওয়ালা আমি যে কালারের চাইলাম, যে কোম্পানির চাইলাম জ্যাকসনের, সেই কোম্পানিটা মোবাইলে কথা বলছে। এই দোকানে এটা অ্যাভেলেবেল নেই, তো ওটা আনার জন্য আসলে কথা বলছে। আর আমি আর আমার বর দেখছি। আসলে এটা একটা মুফাসসাল এরিয়া, তো এখানে খুব একটা বড় দোকান নেই গিটারের সম্ভবত। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম দোকানটা। तो गिटार की स्टिच जो खराब होती है वो भी इधर से ठीक कर सकती है ना? स्टिच जो खराब हो जाती है कॉर्ड। अच्छा अच्छा, नेचुरल कलर, ठीक हो। आप मेरे पास काइंडली अभी तस्वीरें भेजिए। ये तबला भी है। गिटार अभी जैक्सन का भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक वाशबन का पड़ा हुआ है और एक टेलर का पड़ा हुआ है। ये दोनों बहुत अच्छे ब्रांड एक्यूस्टिक। तो पता है क्या होता है, जैसे हमें सिखाती है ना जिस टाइम, तो ये कॉर्ड होती है ना, थोड़ा डिफरेंस होती है। जिस कॉर्ड में हमें सिखाती है तो वही हमें आती है, दूसरी आती नहीं। जैसे आपने बोला दूसरी कौन सा कंपनी बोला था? एक टेलर बोला था। हाँ, टेलर भी सही है। पिक्चर थोड़ा सा पिक्चर अभी आए थे। अच्छा ठीक है। एक टेलर की होगी और एक होगी अल्लाह खैर रखे वाशबन का। वाशबन आप थोड़ा सा मैसेज करें कि ब्लू कलर के अंदर हो। नहीं, ब्लू कलर नहीं है, उसमें कलर जो अवेलेबल होगा वो नेशनल कलर अवेलेबल होगा। ये लाइक इस टाइप का कलर अवेलेबल होगा। ब्लैक में भी नहीं होगा, ब्लैक रेड ब्लैक में नहीं होगा। ये अभी यही, बल्कि वो पिक्चर्स में इंशाल्लाह मेरे पास ये भेज देता भाई। अभी आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, आप यहीं से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश पाकिस्तान में आया हो। अच्छा 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 अच्छा। ये वो गिटार बांग्लादेश। तो अभी आप यहाँ पे शादी की है मैं पाकिस्तान। वेरी गुड। चौका टेक सिंह का। अच्छा, तो यहाँ पे जॉब करते हैं सब? पैकेट स्टॉक 12 ब्लॉक के हमारे वो चाचे की शॉप है, जो मेरा ना चाचू उसके पास है। ये देखिएगा, ये इसमें ये है गिटार है, ये इसकी ये एक्यूस्टिक गिटार है। ये वाशबन का गिटार है। ये कलर इसका जो है ना, ये इसमें अंदर की साइड पे ये इसका वाशबन का लिखा हुआ भी तकरीबन के इसका ओरिजिनल कंपनी तो है ना? ओरिजिनल कंपनी है, ओरिजिनल ये। और अंदर ये सारी वुड है, इसमें प्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारा वुड है। ये कलर इसका जो है वो अवेलेबल है, ये वाला वाशबन। और ये जंबो साइज गिटार है, फुल साइज। आप ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा क्लोज करके मुझे पिक्चर दे, सिर्फ एक कॉट की। किस चीज़ की? इसका सिर्फ कॉट के पिक्चर दे, क्लोज करके। ये इसकी हाँ ब्रिज हाँ की? हाँ, ब्रिज को क्लोज करके थोड़ा सा। ये उसमें हाँ। टी कोड में है ब्रिज इसका, यहाँ से नजर आ रहा है टी कोड में। ये वुड का नजर आ रहा है, ये यहाँ से इसका ग्रेन जो है ना वो नजर आ रहा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि इसका जो है ना प्लास्टिक ब्रिज लगा दें। ये मोर देन 50,000 का गिटार है, वाशबन का जंबो। हाँ, ये भी आएगा। अभी ये लेकर मेरे 10 गिटार ऑलरेडी खत्म हो गया, क्योंकि बजाते हो तो लगती है। तो ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी बोला? ये आपको
52 का मिलेगा विद बैग। 52। हाँ जी, अभी वो दूसरा भेज रहे हैं मेरे पास टेलर का। टेलर का जो है ना वो है मीडियम साइज़ में, ये 41 इंचज़ का गिटार है। तो दूसरा दिखाएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मुझे वो टेलर की गिटार से भी जो है ना वो पिक्स भेजिएगा। গিটার নিতে আসলাম তো, তাই আসলে দোকানে দেখতেছিলাম যে কী ধরনের গিটার আছে অ্যাভেলেবেল। আসলে আমি যেটা চাচ্ছিলাম সেটা আসলে পাচ্ছি না। আমি জ্যাকসনের গিটারটা চাচ্ছিলাম, ব্লু কালার, যেটা আমি অলওয়েজ পাচ্ছি, এটা আসলে পাইনি, খুঁজতেছি। सीखी है इन्हीं से नहीं, सीखी। आज समझ सारी आ जाती है, बोलता थोड़ी सी काटता समझ सारी होती है। पूरी बंगाली समझ होती है, सिर्फ बोलन से मुश्किल है। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक तस्वीर है, आगे आपको ना ये काटती आता है ना। আঠাশটি ও আমরা বসে গেলাম, আমাদেরকে বসতে বললো। আর আমাদের ব্লগটা কিন্তু চলতেছে, উনি আমাদের সাথে কথা বলবো, আমাদেরকে গিটার নিয়ে কথা বলতেছে, গিটার আমাদেরকে দেখাবে। কারণ আমি তো বাংলাদেশে গিটার বাজাতাম আগেও, তো এখানেও লাইটটা নিগুরুম করতেছে ফ্যানের কারণে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এই জন্য আমরা আসলে এলাম। হচ্ছে গিটার সব মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট नहीं कॉर्ड नहीं कॉर्ड না। তো নিতে আসলাম, এখন দেখি কি হয়, এখনও তো বুঝতে পারতেছি না। আসলে আমরা এই দোকান থেকে নেব না, সত্যি কথা যেটা, এরা তো বাংলা বুঝবে না, আমরা আসলে নেব না, কারণ যেটা কালারটা পাচ্ছি ওইটা পাচ্ছি না। তো ওয়েট করি, দেখি কি হয়। আর যখন কোনো দোকানে গিয়ে বলে আমি বাংলাদেশি, তখন তারা আমাকে কীভাবে করে আপনারা দেখেছেন। যখন বলি বাংলাদেশি, তখন আমার প্রতি রেসপেক্টটা তারা আরও বাড়িয়ে দেয়, যে কোনো দোকানে। শোনো, সো এই হচ্ছে ব্যাপার, আমরা আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে। ভালো লাগছে না ওই কালার নেবো, তুমি বললো কি আমরা আসতাম এদের করে আসতাম নিয়ে রাখতে। সো আমার বড়টা কীরকম চড়াবদ্ধ ঠিক আছে, বাংলায় বললে তো বুঝবেন, আসলে এখান থেকে আমরা নিব না, ঠিক আছে। তারপরে বসতে বললো, তাই বসলাম, আর ভাবলাম যে আপনাদের কাছেও শেয়ার করবো। এই যে এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট সব কিছু। আর আমাদের ব্লগসটা তো চলছে, মাই গড, চোখের মধ্যে আমার অবস্থা খারাপ। উপরে যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফ্যানে লাগে না, উপরে দেখেন ফ্যানে আসলে যে লাইটটা ও ফ্যানের উপরে আছে, তো এই জন্য আসলে এরকম করতেছে, এই জন্য আসলে এটা ঘুরতেছে পিছন দিকে। তো আমরা এখন দেখি গিটার পাই কিনা, তারপরে যাব। তো আপনারা তো জানেনই আমার গিটারের প্রতি শখ। আমার বাংলাদেশে গিটার ছিল অনেকটা, আমি এই নিয়ে 10টা গিটারের মতো নষ্ট করছি ছোটোবেলা থেকে। তো আবার এখন নিতে আসলাম পাকিস্তানে। वो जो गिटार पड़ा है उसका क्या हुआ है? না, ও নেই বলা ইলেকট্রিক मुझे बुलाया ভালো না। वो गिटार ऐसा नहीं हमारे वो गिटार ले रहा छोटा है, मेरे ऐसा बड़ा था, मेरे समझ नहीं आती बात। तो गिटार ব্যাপারে वही करना पड़ेगा। ইসলামাবাদ যে নেবো, আমি তো নেবো না, মেরে গিটার নেবো না, পছন্দ হয় না। ছোটো মোটো দোকান, অত বড়ো দোকান না। তো ওয়েট করতে থাকি, দেখি কতক্ষণ কী হয়। আর এখন বেরিয়ে যাবো, পছন্দ হচ্ছে না গিটার, কী কথা বলতে বলে। আর আমি যেখানে দিয়ে আমার ক্যামেরাটা ওপেন করে দিই, যাতে আরও বুঝতে অসুবিধা না হয় আমরা আসলে কথা বলি। তো গিটারের ছবি দেখার পরে আমরা চলে যাবো। আচ্ছা, আমি ওখানে তারা কথা বলতেছে, আমরা যে গিটারটা কথা বলছিলাম সেটা তারা আনবে, তাই তারা অবশ্য কথা বলতেছে। আর আমি আর আমার বড় এখানে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস করি গিটার নিতে এসে। এখানে সব ইনস্ট্রুমেন্ট, মিউজিকের সব কিছু ঠিক আছে। यूट्यूब पर भी नहीं आती, छोटी है पर इसलिए यूट्यूब पर नहीं आ रही। और कोई हो गई है बस एक ही ना नहीं है, ये तो टूट जाते वो ठीक कर दे। देखो सब कुछ ये ओरिजिनल नहीं है, किसी ने भेज दिया ना टूट जाने वाला, ये ना वही है, सेकेंड हैंड है सब कुछ। আসলে আমরা যে ডিস্ট্রিক্টটাতে থাকি এখানে আসলে গিটার নেই। গিটার ইসলামাবাদ লাহোর সিটিতে পাওয়া যায়, ওখান থেকে আমরা ইসলামাবাদে গেছিলাম, আমরা আনতে ভুলে গেছি। আমরা এখন মনে করতেছি গিটারের কথা,
আমরা যাবো, যেয়ে নিয়ে আসবো গিটার। বসে বসে গল্প করে বন্ধুরা এখানে গল্প করতেছে, গিটার বাজতেছে। এখান থেকে নিব না, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনার সাথে থেকে টায়ার্ড হয়ে গেছে ঘুরতে।